Malipayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ako nga pasalamatan ang Ginoo tungod sa paghatag na sa laing kahigayunan nga ang libro sa Salmo mapadayon nato kini og tuon kay kini mga pagdaig sa Ginoo, mga awit ni apan naa sab dinhi ang mga pulong nga maghatag og comfort, maghatag kanato og hupay, maingon man direksyon sa kadaugan nga gisaad sa atong Ginoo. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Psalm chapter 39. Kaya kung basahon ang verses 1 up to 4. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. I was dumb with silence, I held my peace, even from good, and my sorrow was stirred. My heart was hot within me, while I was musing the fire burned. Then spake I with my tongue, Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanon nga mga pulong. Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, kining maong salmo usahay ginaisip ni nga funeral psalm. Daghan magyud kaayo ang mga bahin sa balang kasulatan nga mahimong mensahe nato kung adunay funeral service. Ug kini magahisgot gihapon mahitungod sa pagkamubo sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Tinuod nga kung ihapon nato ang mga inadlaw og sa timetable sa kada tawo, ang usa ka adlaw mahimong dugay kung wa kay ginabuhat. Kung busy sab ka ug na kay ginaapas nga mga trabahoon, ang usa ka semana usahay mubo ra pod. Inguna na ang pagkwenta sa tao sa iyang inadlaw. Depende sa naa siya ginahimo wala, murag mumubo ug murag mutaas ang usa ka adlaw ug usa ka semana. Apan sa tinuod, ang usa ka adlaw magpabilin ra gyud na gihapon nga 24 oras busy ikaw o dili. Mo nang pareha ra gihapon. Apan dinhi labi na sa verse 4, ang sulti ni Haring David nga unta makatunan niya ug unsa ra gyud ang gitas-on sa iyang kinabuhi dire sa kalibutan. Kay nasayod siya nga iniglabay dinhi, usa ra man siya ka tawo ginatawag pilgrim kon lumalabay ug dili man gyud ni mao ang Pinoy-anan sa way katapusan sa mga magtutuo kay Ginoong Kristo. Gusto niya nga ang tinuig nga gihatag sa Dios mahimong maisip dili masayang ug sa gi-move on nini compared to eternity, unta naa tay mga mamahimo nga makahatag og pagtulun-an, makahimo ta og mga butang nga mahimong panalangin, makahimo tag mga butang nga mahimong mapasidunggan ang atong Dios sa atong kinabuhi. Kanang tulo ka butang mao ang atong hunaw-naon ug mao ang ato nga hisgutan karon. Dinhi mga kaigsuonan, ilabi na diri sa verse 1, ang ginasulti ni King David sa iyang salmo nga take heed of my days. Iyang ampingan, iyang matngunan ang gusto nga pulong. O ang iyang tinguha niini nga tungod kay ang kamatayon moabot man gyud sa kada tawo, hangtod nga wa pa ni moabot ang iyang inadlaw, maisip na siya mabuhat ba nga mga butang nga makahatag pagdaig sa Ginoo. Kini related sa ni sa Psalm chapter 90. Ilabi na nga nagasulti diha nga teach me to number my days that I may apply my heart unto wisdom. Mao na ang ginasulti ni apostol o ni Haring David nga ang iyang mga inadlaw una pa moabot ang kamatayon, maisip kini nga naa siya'y mamahimo aron nga mapasidunggan ang Dios, una
bawion sa Dios ang inulamang kinabuhi. Tananta mag-agi man gyud niya na. Hebrews chapter 9 verse 27 nagaingon, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Nga sa ato pa sa pagkahimugso pa lang nato nga daan naana na sa timeline sa Ginoo kung kanus apod niya bawion ning hinulaman natong kinabuhi. Apan ang atong kabilinggan nga dinhi sa lifetime nga gihatag usa lang niya ay mugtuo nga ang tao ah, ma-reincarnate kanang mataw pag-usab sa laing lawas. Pwede nga ma-born again in the spirit. But to be reincarnated, it means to be born in another body, dili kana Bibliahanon nga pagtudlo. We have only one life, ug dinhi sa usa ug nag-inusara natong kinabuhi mao tulo ka butang nga makahimo tag mga butang nga mahimong panalangin sa uban, makahimo tag mga butang nga mahimo nga mapasidunggan ang Dios, og mga butang diin kung mahinumduman ni bisag wa nata mahimong panalangin sa mga taong nagahisgot niini. Busa ang unang gibuhat dinhi ni Haring David nga una moabot ang kamatayon, he prayed that he will take heed of his days. Giapil niya din bisan pa ang iyang pulong. Remember when he mentioned that his tongue, ang mga pulong nga iyang ilitok, pag-ampo po niya, nga kini mahimong panalangin sa uban. O dili nato pakyason sa pag-ila ang ginatudlo ni Apostle Paul. Sa diyang nag-ingon siya, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Abi ninyo mga kaigsunan, ang pag-istorya sa usa ka lengguwahe nga masabtan sa uban, dako kaayo na nga panalangin, dako kaayo na nga gasa sa Dios nga kita makalitok og pulong nga pwedeng masabtan sa tao nga pinaagi sa mga pulong mailarawan nato ang panghitabo, ang buot natong isulti, o pinaagi sa mga pulong nga atong maisulti, may mga tao nga pwede makaila ug makaangkon kay Ginoong Kristo isip ilang Dios ug manunubos. So your life includes your ways, ang imong ginabuhat. Second, it will include your words. So watch out how you use your tongue to utter words. It should be seasoned with salt. Sa verse 2 and verse 3, ni adinhi ang ginabati ni Haring David. Sama ra siya nato. Naa siya mga ginabating kasub-anan, naa siya emosyon nga pwedeng ma-provoke, kana bang mapasuko, pwede sad mahatag kalipay, bation niya na. Ug moabot gyud na sa atong panahon nga makapanghuna-huna ta. Unsa man ang akong mga ginapakita, unsa man ang akong emosyon, unsa man ang ako nga mga kinaiya. Kini ba mahimong panalangin sa uban o dili? Ug dinhi sa verses 2 and 3, ni adinhi ang panahon nga ginasusi, ginapamalandungan o ginatan-aw ni Haring David ang iyang pagkinabuhi. Basahon nako mga kaigsunan ang importanteng bahin. Psalm 39 verses 2 and 3. I healed my peace even from good, and my sorrow was stirred. Dinhi ginasulti nga nay mga panahon makasala ta, makasayop ta, kay alang sa maayo naghilom-hilom ra man hinuon ta. Unya dili nato mahimo. Unya sa dautan ang ato pod imbis nga mupugong ta nga dili makahimog dautan, makapanghuna-huna ra pud ta og mga dautan. Bantayan nato ng mga ginatawag nga idle moments nato. Kanang mga panahon wa tay ginahuna-huna, try to do something nga mahimo sa imong busy, because an idle mind is the workshop of the devil. Now, I believe on this statement. Kung wa kay ginahimo, kung wa kay laing ginakabisihan, makapanghuna-huna ka og dautan. Mao bitaw nga nakasuod ko og usa ka opisina,
na ay poster nga gibutang nila dito. If you have nothing to do, don't do it here. Sa usa na ka opisina. Kung nga kay laing himuon, kung mo standby man lang ka sa ilang lugar, kung didto man lang ka magpalabay sa panahon, ayaw lang pagahimua dinhi. Because they know that to be idle, to have an idle mind, it is the workshop of the devil. The devil will give you bad ideas. Mao na nga kinahanglan sa mga panahon nga gitagaan ta sa Ginoo og panahon nga nahuman ng trabaho, nahuman ng mga kabilinggan, nan pwede magkanta. Mga awit nga magdaig sa Ginoo. Pwede nga plano na usab unsay sunod. Pwede nimong ipahulay pero dili lang gyud nga nagapaabot lang ka nga way ginahuna-huna, way mabuhat kay muhatag og panghunahuna sa imuha ang dautan si Satanas nga mga panghunahuna nga dili maayo. Verse 3 nagaingon, my heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Mao ni ang matabo. Nga kung imo nang tugtan nga bakante mong una wa kay ginahimo nan aduna dihay mugawas nga pangunauna dautan. Pero ang maayo din kay Haring David sa verse 4 ang iyang nahunahunaan din ni karon ang gimug-on sa kinabuhi unya ikumparar sa eternidad labihan ning mubuah. Busa ingon siya sa verse 4, Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is that I may know how frail I am. Ang iyang pag-ampo diri mga kaigsuonan nga hatagan pud siya panahon sa Ginoo. Nga mahunahunaan niya nga mubo ra gyud ang kinabuhi. Mausad na ang atong himuon mga kaigsuonan. Dili gani ta makapasalig nga magkinabuhi ta diri sa kalibutan nga moabot sa pagkahamtong. May mga panahon, this is amusing, kay may daghang panahon nga ang mga batan-on ginahimong katawanan ang mga senior citizen. Apan paminawan ninyo mga pamatan-on, makaabot kaha mo sa pagka-senior citizen. Og ang pag-edad og 60 pataas, ang pagka-tigulang, mao man gyud ang term, ang pagkahamtong usa na ka pribilehiyo. O ang lugway sa mga inadlaw kung mahibalo ta maggamit nga naatay mamahimo, naatay masulti, naatay mahunahunaan bisan sa atong pagkahamtong og pangidaron nga mga butang makahatag og pagdaig sa Ginoo nan usa ka na kakalipay nga angay natong bation kay taliwala sa atong pangidaron naa gyapon tay mahunahunaan nga mga maayong butang. So young men, young women, children, you pray that the Lord will lengthen your life and that while it is made long, then you can do things that will glorify the name of the Lord. Dinhi sa pagtapos sa verse 7, nindot kaayo ang gihimo ni Haring David. Akong basahon. And now, Lord, what wait I for? My hope is in Thee. Si Haring David nag-ingon, ang akong paglaom anaa diha kanimo. Ang kamatayon magakaulugan sa katapusan sa tanang mga maayong butang sa dautan. Ang kamatayon sa matarong magakahulugan sa tanang mga pag-antos dinhi sa kalibutan. Matarong ug dautan adunay kamatayon. Apan ang matarong, ang taong magtutuo kay Ginoong Kristo, ang taong nga nakabaton kay Ginoong Hesus, isip iyan Dios ug manunubos, human nining earthly life, human nining kamatayon, magaadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang promesa sa balaang kasulatan. 1 John chapter 5 verse 13.
These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Mga kaigsunan, mao kini ang kamatuoran. Sa atong pagkahimugso, naa na diha daan ang timeline sa Ginoo kung kano siya niya bawion ang hinulaman nato ang kinabuhi. Apan ang tuyo niya nga niining lifetime nato, kini karong ginakinabuhi nato nga kinabuhi, earthly life, mauni ang tsansa na makapanghinulsol kita sa atong mga sala. Apil na ang napanunod nga sala, inherited or committed sins, pangayuag pasaylo, unya batunan nato si Ginoong Hesus nga atong manunubos. We are saved kung ato nang paghimuon, but we are saved in order to serve. Ning kahuman nato madawat ang kaluwasan, alagaron ang Ginoo. Dili ta magpabaya sa atong kabilinggan. Sa mga kaigsuonang nagapaminaw karon, ako manghinaot nga unta ang lugway sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, dili ni pagpabaya sa atong kabilinggan sa Ginoo. Biyae ang kasalanan, pag kinabuhi nga matarong, ug ang Dios padayon siya siyang saad, magkupot sa imong kalag. Nigabot sa kamatayon, iya sa iyang sabakan, sa iyang presensya, mupaingon ang imong kalag, ug didto magauban kita kaniya hangtod sa walay katapusan. It could be a funeral of some, but it is a comfort for every person. Hinaot pa nga ikaw maghinumdum, matagaan nimog panahon sa pagtan-aw unsa gimove-on ang kinabuhi ug unsa gidak-on ang saad sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.